يماني الولاء حسيني النداء. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des univers. Un signe clair, témoignage de Dieu pour l'imam Ahmed al-Yaman. وبالنصر مؤيد ونور من محمد شعاره تردد ونور من محمد شعاره تردد إلى الله. La mort brutale du célèbre orateur Ali al-Shukri, quelques jours après qu'il eut injurié l'imam dans la grande mosquée de Bassora en Irak. وإذا اخترتم ظلم أنفسكم فإني أحذركم وأنذركم عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ولا عذر لكم ولا عاذر. Il a tenu une conférence religieuse dans la plus grande mosquée de Bassora, ville natale de l'imam Ahmed al-Hassan. Il a injurié l'imam et a incité les autorités contre lui. Il mourut alors, après quelques jours, au 13 Muharram, 1432 Hégire, correspondant au 21 décembre 2010, dans un terrible accident de voiture. Sa tête fut écrasée. Il fut le seul à périr parmi tous les présents dans le véhicule. Ceci est un enregistrement de l'oratoire d'Ali Shukri, en train d'injurier l'imam Ahmed al-Hassan, en date du 9 Muharram. منبعها العلم الإلهي، وهذا العلم الإلهي منقطع بال14. إذا يجي واحد يقول لنا ماكو هالايام هنا اكو بعض الجهلة، يا ابا فلان ابن فلان هذا معصوم لا يرتكب الخطأ، معصوم لا يرتكب الخطأ. في زماننا هذا اكو معصوم، يدعون بعض الجهلة الكفرة الخارجين عن دائرة الإسلام ومذهب أهل البيت، وكأنهم لم يقرأوا القرآن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وإنما شنو أداة حصر، حصرت العصمة والطهارة بمعنى العلم الإلهي والارتباط بالله إلا بهؤلاء المعصومين 14. ويجيك اليوم جاهل يقول لك فلان ترى معصوم ويجب اتباعه. عجيب. وبعضهم هم موامنه يركضون ورا حاطين عمايم على رؤوسهم. كانت ايش دارس يا حظي؟ ايش كنتوا تصخم بالحوزه؟ شو تسوي؟ بس تاخذوا الرواتب وتعيشوا لي شيء؟ كل شيء ما يجيك فلان يقول لك انا معصوم. وين درسيت وين قريت ايش تعرف؟ والله جاب الحلم وقال بالرؤيا جاني. ليش هو العلم حجة دليل؟ ما أدري والله، خلي يجيبوا لي كتاب يقول مصادر التشريع ومصادر الحجية القرآن والسنة والعقل والإجماع والرؤيا. ما سمعنا هذا الحكي قبله. والله مو شيخنا جانا بالرؤيا وقال لي أنا ابن الحجة ابن الحسن.
أنا ابن معصوم، دير بالك. بعد خليها واضحة، خليها تصير صعبة عليه من هالتغطية، وأنا أتحمل المسؤولية. السيد ما له شغل، ترى أنا رجال بس هذا المنحرف المدعو بأحمد الحسن بهذا التصريح وبهذه الصراحة، وينبغي على الحكومة وعلى السلطات أن تتعقب هذا المجرم. تعقبوا هؤلاء المنحرفين الضالين الذين يريدون أن يحرفوا الأمة وشيعة أهل البيت. وأقول هذا درس قاطع، هذه فئة ضالة يجب القضاء عليها. انتهى الأمر بعد، اللهم اشهد إني بلغت. Regardez bien la nouvelle, publiée dans leur site, annonçant sa mort après moins d'une semaine. Regardez bien la date de l'injure et la date de la punition de Dieu. Dieu ne lui a accordé que quelques jours. N'est-ce pas là un signe divin clair? N'est-ce pas là le même signe qui s'est produit avec le prophète, paix soit sur lui? Dieu a puni ses ennemis et ils périrent comme Ali et Shukri. La même chose s'est produite avec l'imam al-Hussein, paix soit sur lui. Dieu a puni ses ennemis et ils périrent aussi comme Ali et Shukri. Les ennemis du prophète, paix soit sur lui, et de l'imam al-Hussein, que la paix soit sur lui, furent punis et périrent après une durée non très courte. C'est un signe divin clair qui vient s'ajouter à beaucoup de signes divins et miracles qui témoignent de la véracité de l'imam Ahmed al-Hassan, que la paix soit sur lui. Comme cela fut considéré comme signe divin et témoignage de Dieu pour le prophète et pour l'imam al-Hussein, que la paix soit sur eux. Comment allez-vous confronter Dieu si vous considérez ce qui s'est passé avec les ennemis du prophète et les ennemis d'Al-Hussein des signes de Dieu, et vous ne considérez pas aujourd'hui ceci comme miracle et signe à travers lequel Dieu témoigne de la véracité de l'imam Ahmed al-Hassan, le Yamani et premier des 12 Mahdi, que la paix soit sur lui. Pourquoi ce seraient des signes et preuves que le prophète et Al-Hussein étaient de Dieu, mais pas que l'Yamani aujourd'hui soit de Dieu? Quelle est la différence? Aucune différence. أيها الناس، لا يخدعكم فقهاء الضلال وأعوانهم. اقرأوا، ابحثوا، دققوا، تعلموا، واعرفوا الحقيقة بأنفسكم.
لا تتكلوا على أحد ليقرر لكم آخرتكم فتندموا غدا حيث لا ينفعكم الندم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هذه نصيحتي لكم، ووالله إنها نصيحة مشفق عليكم رحيم بكم، فتدبروها وتبينوا الراعي من الذئاب. وأنا أتحمل المسؤولية. اسم السان انتهى الأمر بعد. اللهم اشهد إني بلغت